Hello. Hello, birdie, birdie. How are you? Are you okay? You have baby now? You have baby now? Can I see the baby? No, Bixie, no, go. Can I see your baby? Can I see your baby? Can I see your baby? Ay, sweetie. Alis dyan dong. Nakapatakot sila sa'yo. How are you? Huh? Your baby now? May I see your baby? May I see? Huh? May I see your baby? Your baby? Your baby now. Yeah, your baby. Alis, Bigs. Kaya matakot yan sila. Nagpisa na yung may baby na sila. Ito kaya. Hindi man, Koy. Hindi man. Hindi man namin kunin baby mo. Ha? May baby na kayo? Ha? Your baby now? Wow, yes? Your baby now? Yeah? Yes, your baby now. Tatabihan din pala sila ng lalaki pag magpisa na. Tatabihan din sila. Para dalawa sila mag-init-init doon sa baby. Alagaan nila. Wow, congrats! Congrats sa baby. Baka mahulog yung baby niyo. Oh, hindi. Oh, dili man. Ayoko labo ka. Di man ka na ko hilabtan. Bigs. Oh. It's okay. Alis dyan. Banggulo ka din eh. Alis dyan. Galit siya. Inanahan ko kasi yung baka mahulog yung baby niyo eh. May baby na sila. Can I see your baby? Can I see? Can I see your baby? Yellow. Ang liit-liit. Ito yellow yung baby nila. May baby na siya. Congrats. Ay, dili man. Di man ako ilabdan imong asawa. Parang tao din sila. Ang galing. Di man ako ilabdan imong asawa, oy. Naunsa man ka dong. Masuko man ka. Palangga kay ni imong asawa dong, oy. Di ba? Overprotected kaayo ka. Love ni mo si asawa mo? Oh? Really? Really?
You really love? Okay. Ito yung nanay. Yan yung tatay. Yung tatay, tinutuhak ako kasi hinahawakan ko yung asawa niya. Ang cute. Morning guys, it's raining. Ayan, sinilong ko na yung ano ko. Natin yung ano. It's raining. It's raining guys. Nakaipon ako ng tubig. Wala yung lemon ko. It's raining, the old man is snoring. It's raining, gimuta sa mga kabigs. Ang aking doggy ang gimuta. Dirty man ka. Yung papaya ko guys, namatay. Today in Amman, Jordan, January 20. Ano ba ito ngayon? Nilutan ko na anong pitsang yan. Yan, sinilong ko na yung ano ko. Where are you go?
super lamig. Nandiyan, baby ka. Goodbye. It's raining, the old man is snoring. Yung papaya ko guys, na namatay. Papaya. Ay! Bakit tumitim? Yung mga lemon ko guys. Ang lamig guys, frozen yung tubig. Super lamig. Ito yung bis nga tayo.